Hello friends and my dear students, welcome to Bonita Dipti Explores ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ପାଆନ୍ତି କେବଳ ଏଜୁକେଶନାଲ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଜ୍ୟାମିତି ବହିର ଅନୁଶୀଳନୀ 5A ର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟଟା ତାମାନେ 13 ନମ୍ବର ଠାରୁ 25 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବେ। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତାକାର ଜମିର ସୀମାରେ ବାଡ଼ ଦେବା ଖର୍ଚ୍ଚ ମିଟରକୁ 75 ପଇସା ହିସାବରେ 216 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ। ତାମାନେ ମିଟରକୁ 75 ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ସମୁଦାୟ 216 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ତାମାନେ ସମୁଦାୟ କେତେ ମିଟର ବା ଜମିର ପରିସୀମା କେତେ? 216ରେ 75 ହରିଦେଲେ ଜମିର ପରିସୀମା କେତେ ଆମର ବାହାରି ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ 75 ପଇସା 216 ଟଙ୍କା ମାନେ ଏକକଟା ଅଲଗା ଅଛି, ତେଣୁ ଟଙ୍କାକୁ ପଇସା କରି ହରିଲେ ଆମର ପରିସୀମା ବାହାରିବ। ତାପରେ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତର ସୂତ୍ର ପକେଇକି ବାହାର କରିବା। ଲେଖିବା ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତାକାର ଜମିର ପରିସୀମାଟା ବାହାର କରିବା ସମାନ। ତାପରେ ଲେଖିବା ପ୍ରତି ମିଟରକୁ 75 ପଇସା ହିସାବରେ 216 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ଜମିର ପରିସୀମା ସମାନ 216 ଟଙ୍କା ବିଭକ୍ତକ 75 ପଇସା। ଲେଖିବା 216 ଟଙ୍କା ବିଭକ୍ତକ 75 ପଇସା। 216 ଟଙ୍କାକୁ ପଇସା କଲେ ଟଙ୍କାକ 100 ପଇସା, ତେଣୁ 216 ଟଙ୍କା ହେଲା 216ରେ 0 0 ବିଭକ୍ତକ 75। 75 ହେଲେ ଏଇଟା 25ରେ କଟିଯିବ। 25ରେ କାଟିଲେ 25 3 75, ଏଇଟାକୁ 25ରେ କାଟିଲେ 25 ଅଷ୍ଟା 200, ଆଉ ରହିଲା 160, 25 150, ଆଉ 25 ଚଉ 100, ତାମାନେ 864। ପୁଣି ଏଇଟାକୁ 3ରେ କଟିଲେ 3 ଦୁଣେ 6, 2ରେ 6 26, 3 ଅଷ୍ଟା 24, ପୁଣି 3 ଅଷ୍ଟା 24, ତାମାନେ 288। ତାମାନେ ଜମିର ପରିସୀମା ହେଲା 288 ମିଟର। ପ୍ରଶ୍ନରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତାକାର ଜମିର ପରିସୀମାରେ ବାଡ଼ ଦିଆହବ, ଧାରରେ ବାଡ଼ ଦିଆହବ। ଏଇଟା ହେଲା ବ୍ୟାସ, ଏଇଟା ହେଲା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ବ୍ୟାସ ମାନେ 2r, ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ମାନେ r। ଯେହେତୁ ପରିସୀମା ଆମେ ବାହାର କରୁଛେ ବା ଚାରିକଡ଼ ସୀମା ବାହାର କରୁଛେ, ତେଣୁ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତର ଯେତିକି ପରିସୀମା ପ୍ଲସ୍ ବ୍ୟାସ ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶିଲେ ଯାଇକି ଜମିର ପରିସୀମା ହେବ ବା ସେଠି ବାଡ଼ ଦିଆହବ। ବୃତ୍ତର ପରିସୀମା ହେଲା 2πr, 2πr କୁ ଅଧା କରିଦେଲେ 2 2 କଟିଯିବ, ବାକି ରହିଲା πr ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟାସ ହେଲା 2r। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଜମିର ବାଡ଼ ଦେବାକୁ ହେଲେ ଦେଖ 2πr ବିଭକ୍ତକ 2, 2 2 କଟିଗଲା, πr ହେଲା ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତର ଏଇତିକ ପାର୍ଟ, ଆଉ ଯେଉଁ ତଳ ପାର୍ଟଟା ରହିଲା ବ୍ୟାସ, ବ୍ୟାସ ମାନେ 2r, ତେଣୁ πr ପ୍ଲସ୍ 2r। πr ପ୍ଲସ୍ 2r ହେଲା ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତର ପରିସୀମା, ଯାହାକି ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆଗରୁ ଦିଆଯାଇଛି 288 ମିଟର। ଆମେ ସୂତ୍ରଟା ବାହାର କରୁଥିଲେ। ଲେଖିବା ଯଦି ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତାକାର ଜମିର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ r ହୁଏ ତାହେଲେ ପରିସୀମା କ'ଣ? πr ପ୍ଲସ୍ 2r। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନରେ ତ ଆମକୁ πr ପ୍ଲସ୍ 2r କେତେ ଦିଆଯାଇଛି, ଏହାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା। ତେଣୁ ଲେଖିବା ଯଦି ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତାକାର ଜମିର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ r ମିଟର ହୁଏ ତେବେ ପରିସୀମା ହେବ πr ପ୍ଲସ୍ 2r ମିଟର। ତାପରେ ଲେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ πr ପ୍ଲସ୍ 2r ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 288 ମିଟର। ତାମାନେ ପରିସୀମାଟା ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି, ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ପରିସୀମା ଏତିକି, ବହିରେ ଦିଆଯାଇଛି ଏତିକି। ଏବେ ଦୁଇଟା ଯାକ ପଦରେ r କମନ୍ ଅଛି, rଟା ବାହାରକୁ ନେଇଯିବା, ବଳିବ କେତେ? π ପ୍ଲସ୍ 2। ତାମାନେ r କମନ୍ ଗଲେ π, ପ୍ରଥମ ପଦରେ ରହିଲା r, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ 2, r କମନ୍ ଗଲେ π ପ୍ଲସ୍ 2 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 288। ତାପରେ ଲେଖିବା ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ r ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 22 ବିଭକ୍ତକ 7 ପ୍ଲସ୍ 2 ବ୍ରାକେଟ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ସମାନେ 288। ତାପରେ ଲେଖିବା ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ r ଗୁଣନ 7 ଦୁଣେ 14, 14ରେ 22 ମିଶିଲେ 36 ହେବ, ସମାନେ 288। ଭଗ୍ନାଂଶ ମିଶ୍ରଣ ସରିଗଲା। 22 କି 14ରେ ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେବ? 36। ତେଣୁ r ଗୁଣନ 36 ବିଭକ୍ତକ 7 ସମାନେ 288 ବିଭକ୍ତକ 7 ସମାନେ 288। ତାପରେ ଲେଖିବା ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ r ସମାନ 288
गुणन 7 विभक्तक 36। तापर 36 की आम 12 काटिले 12 3 36 288 भी 12 कटि हम 12 दूणे 24 बलिला 4 12 चौ 48 तापर 3 अष्टा 24 तमाने 8 7 56 आर इक्वाल टू आमर है 56 मीटर। किंतु आमको प्रश्न रे पचरा जाइछि अर्धवृत्ताकार जमीर व्यास केते व्यासार्ध मिलिला आर 56 मीटर तेणु व्यास केते हबो आर रो 2 गुण तेणु व्यास समान 2r 2r समान 2 गुणन 56 56 को 2 रे गुणिले 112 तेणु अर्धवृत्ताकार जमीर व्यास है 112 मीटर। 14 नंबर प्रश्न गोटे घोड़ा वृत्त उपरे थरे घूरी आसी सीधा जाई केन्द्र रे पहुँचीबा पई ताकू 10 मिनिट 12 सेकेंड समय लगिला से केवल वृत्त उपरे घूरी थिले ताकू केते समय लागि थांता। देख घोड़ाटी कौन कला गोटे वृत्त उपरे घूरी आसिला तामाने वृत्तर पूरा फुल परिधि बुलिला ता सहित व्यासार्धटा को बुलिला व्यासार्ध बुलिले जाई केन्द्र रे पहुँचबो मन कर एटा गोटे वृत्त एटा हला गोटे घोड़ा गोटे राउंड एमती बुलिला तापरे कौन कला गोटे राउंड माने केते 2 पाई आर तापरे भीतर को गला भीतर को जाई केन्द्र रे पहुँचिला ता माने प्लस आर 2 पाई आर प्लस आर एतिकी बाट अतिक्रम करिया को ताकू 10 मिनिट 12 सेकेंड समय लागे। एबे एठी लिखिबा मनेकर घोड़ाटी को व्यासार्ध उपरे जिबाकू आर मिनिट समय लागिबो जहाँ जहाँ आमे बुझेइले ताकू सुंदर करी सजेइकी लिखिबा ताहले तेबे परिधि उपरे जिबाकू ताकू 2 पाई आर मिनिट समय लागिबो। एबे लिखिबा वृत्ताकार पथरे थरे घूरी आसी सीधा केन्द्र रे पहुँचीबा पई घोड़ा को समय लगे वृत्ताकार पथटा हला 2 पाई आर आउ व्यासार्धटा हला आर थरे गोल रे बुलिबो आउ थरे भीतर को जीवो तेणु 2 पाई आर प्लस व्यासार्ध हला आर एतिकी मिनिट समय लागिबो। तामाने प्रश्नानुसार समय लगुच 2 पाई आर प्लस आर इक्वाल टू 10 मिनिट 12 सेकेंड 2 पाई आर प्लस आर समान 10 मिनिट 12 सेकेंड एबे 10 टा तो मिनिट रे अछि 12 सेकेंड टाको मिनिट करके लिखिबा 12 सेकेंड को मिनिट कले 12 को 60 रे हरिदबा एपटे देख आर कॉमन अछि तेणु आमे आर कॉमन नै जिबा आउ केते रहिला 2 पाई प्लस 1 इक्वल टू 10 मिनिट प्लस 12 सेकेंड को मिनिट कले 12 विभक्तक 60 12 पंचा 60 1 विभक्तक 5 हम तापर स्टेप को मिश्र भग्नाश करके लिखिबा लिखिबा आर तापर 2 पाई 2 गुणन 22 विभक्तक 7 युक्त 1 12 को 60 रे हरिले 5 1 विभक्तक 5 तामाने मिश्र भग्नाश कले एटा मिश्र भग्नाश है 10 पूर्ण 1 विभक्तक 5 तापर अपकृत करी लिखिबा 10 पंचा 50 1 51 विभक्तक 5 एटा हला 22 दूणे 44 44 विभक्तक 7 युक्त 1 एटी भग्नाश मिश्रण करके लिखिबा समान 51 विभक्तक 5 तापरे 7 को 1 रे गुणले 7 के 7 44 रे 7 मिसिबो तमाने एटा 51 हबो 7 इक्वल टू 51 विभक्तक 5 तापरे लिखिबा आर समाने 51 विभक्तक 5 ए 44 रे 7 मिसले केते हला 51 विभक्तक 7 विभक्तक 51 विभक्तक 7 तापर स्टेप को एटा हरि हेकि रहिला एटा गुणी हि जिवो ता माने 51 विभक्तक 5 गुणन 7 विभक्तक 51 हरणटा गुणी हे गला 51 51 कटि गला 7 विभक्तक 5 मिनिट हमर आर बाहरिला एबे लिखाइ जे वृत्त उपरे घुरिबा पई अर्थात परिधि परिधिटा हमर केते 2 पाई आर तेणु लिखिबा
2πr ଲେଖିକି ହିସାବ କଲେ କେତେ ସମୟ ଆମର ବାହାରିବ। ବୃତ୍ତ ଉପରେ ଘୂରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ପରିଧି ହେଲା 2πr, ତାପରେ ଲେଖିବା 2 ଗୁଣନ 22 ବିଭକ୍ତକ 7, r ଜାଗାରେ ଲେଖିବା 7 ବିଭକ୍ତକ 5। 7 7 ଏଇଠୁ କଟିଯିବ, 7 7 କଟିଗଲେ 22 ଦୁଣେ 44, 44 ବିଭକ୍ତକ 5 ମିନିଟ୍, 44 ବିଭକ୍ତକ 5 ମିନିଟ୍। ତାପରେ ୟାକୁ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ କରିବା, 8 ପୂର୍ଣ୍ଣ 4 ବିଭକ୍ତକ 5, 8 ପଞ୍ଚା 40, 4 44, ଏତିକି ମିନିଟ୍। 8 ତ ମିନିଟ୍ ଅଛି ହୋଲ୍ଟା, କିନ୍ତୁ 4 ବିଭକ୍ତକ 5 ମିନିଟ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ କରିକି ଲେଖିବା। 1 ମିନିଟ୍ ହେଲା 60 ସେକେଣ୍ଡ, 4 ବିଭକ୍ତକ 5 ଯେ କେତେ ହେବ, 4 ବିଭକ୍ତକ 5 ଗୁଣନ 60, ଏଟା ହେଲା 12 ପଞ୍ଚା 60, 12କୁ 4ରେ ଗୁଣିଲେ 12 ଚଉ 48, ତା ମାନେ 8 ମିନିଟ୍ ସେମିତି ରହିଲା। 4 ବିଭକ୍ତକ 5 ଜାଗାରେ ଲେଖିଲେ 48 ସେକେଣ୍ଡ। ଏବେ ଲେଖିବା ଅତେବ ଘୋଡ଼ାଟି କେବଳ ବୃତ୍ତ ଉପରେ ଘୂରିଥିଲେ ତାକୁ 8 ମିନିଟ୍ 48 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ପନ୍ଦର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ଉପରେ ଥରେ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯେତେ ସମୟ ଲାଗେ ବୃତ୍ତଟିର ବ୍ୟାସ ପରିମିତ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ 45 ସେକେଣ୍ଡ କମ୍ ଲାଗେ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା, ଲୋକଟିର ବେଗ ହେଉଛି 1 ମିନିଟ୍ରେ 80 ମିଟର, ତେଣୁ ତାର ବେଗଟା 45 ସେକେଣ୍ଡରେ କେତେ ହେବ ବାହାର କରିଦେବା, ସେ ହେଲା ତାର ବେଗ। ତାପରେ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ହେଲା 2πr ଆଉ ବ୍ୟାସ ହେଲା 2r, 2πrରୁ 2r ମାଇନସ୍ କଲେ ତାର ସେଇ ବେଗଟି ହେଉଛି। ଦେଖିବା ସମାଧାନ କରିବା। 15 ନମ୍ବର, ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ଉପରେ ଥରେ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯେତେ ସମୟ ଲାଗେ ବୃତ୍ତଟିର ବ୍ୟାସ ପରିମିତ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ 45 ସେକେଣ୍ଡ କମ୍ ଲାଗେ। ଲେଖିବା ଆଗ। ଏବେ ଲେଖିବା ଲୋକଟିର ବେଗ ହେଉଛି 1 ମିନିଟ୍ରେ 80 ମିଟର, ତାମାନେ ଲୋକଟି 1 ମିନିଟ୍ରେ 80 ମିଟର ପଥ ଅତିକ୍ରମ କଲେ 45 ସେକେଣ୍ଡରେ ସେ କେତେ ବାଟ ଯିବ, ତେଣୁ ଲେଖିବା 80 ଗୁଣନ 45 ଗୁଣିକି ସେ 45 ସେକେଣ୍ଡରେ କେତେ ବାଟ ଯାଉଛି ସେଇଟା ବାହାର କରିବା। ତେଣୁ ଲେଖିବା ଲୋକଟି 1 ମିନିଟ୍ରେ 80 ମିଟର ପଥ ଅତିକ୍ରମ କଲେ 45 ସେକେଣ୍ଡରେ ଯିବ ସମାନ 80 ଗୁଣନ 45। କାହିଁକି ଆମେ 45 ଗୁଣିକି ବାହାର କରୁଛେ, କାରଣ ବୃତ୍ତଟିର ବ୍ୟାସ ପରିମିତ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ସେ ଲୋକଟାକୁ 45 ସେକେଣ୍ଡ କମ୍ ସମୟ ଲାଗେ। ଲେଖିବା ସମାନ 80 ଗୁଣନ 45 ସେକେଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ଆମର ତ ମିନିଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ଲେଖିବା 80 ଗୁଣନ 45 ସେକେଣ୍ଡକୁ ମିନିଟ୍ କଲେ 45 ବିଭକ୍ତକ 60। ତାପରେ କଟାକଟି କରିକି ଲେଖିବା, 0 0 କଟିଗଲା, ଆଉ ରହିଲା 8 6, 2 3 6, 2 ଚଉ 8 ହେବ, 2 ଚଉ ଉପରେ 4, 2 3 6, ତାପରେ 3କୁ 45ରେ କାଟିଲେ 15, ତାମାନେ 15 ଚଉ 60 ମିନିଟ୍, ତାମାନେ ଲୋକଟି 1 ମିନିଟ୍ରେ 80 ମିଟର ପଥ ଅତିକ୍ରମ କଲେ 45 ସେକେଣ୍ଡରେ ଯାଏ 60 ମିନିଟ୍। ତାପରେ ଲେଖିଦେବା, ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଲା r, ବୃତ୍ତର ପରିଧି ହେଲା 2πr, ବ୍ୟାସ ହେଲା 2r। ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ ଆମର 45 ମିନିଟ୍ କମ୍, ତେଣୁ 2πr ମାଇନସ୍ 2r ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 60। 2πr ହେଲା ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, 2r ହେଲା ବ୍ୟାସ। ସବୁ ଜିନିଷ ସଜେଇକି ଲେଖିବା, ତାପରେ ୟାକୁ ଲେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ପଢ଼, ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ଉପରେ ଥରେ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯେତେ ସମୟ ଲାଗେ ବୃତ୍ତଟିର ବ୍ୟାସ ପରିମିତ ପଥ, ବ୍ୟାସ ପରିମିତ ପଥ ମାନେ 2r ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ 45 ସେକେଣ୍ଡ କମ୍ ଲାଗେ, ତେଣୁ 45 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ବାହାର କରିଦେଲେ ମିନିଟ୍, ସେଟା ହେଲା 60 ମିନିଟ୍। ତେଣୁ ଲେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ 2πr ମାଇନସ୍ 2r ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 60। ଏବେ ଏଇ ସମୀକରଣରୁ ଆମର r ବା 2r ବାହାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟରୁ 2r କମନ୍ ନେଇଯିବା, 2r କମନ୍ ଗଲେ ରହିଲା ପାଏ ମାଇନସ୍ 1, ପାଏର ମୂଲ୍ୟ 22 ବିଭକ୍ତକ 7 ପକେଇକିରି 2rର ମୂଲ୍ୟ ବା rର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବା। ଲେଖିବା 2r ବ୍ରାକେଟ୍ ଭିତରେ 22 ବିଭକ୍ତକ 7
-1 इक्वाल टू 60। तापर लिखिबा 2r 22 विभक्तक 7 जे 7 के 7 22 रु 7 गले 15 ता माने 15 विभक्तक 7 इक्वाल टू 60। तापर लिखिबा 2r इक्वाल टू 60 गुणन ओलटेई दबा 7 विभक्तक 15 15 चौ 60 7 को 4 रे गुणिले 7 चौ 28 ता माने 2r आमर हैला 28 ताले r केते हबो 28 विभक्तक 2 समान 14 मीटर किंतु आमको एठी 2r भी लिखि देथिले थांदा कारण हमको वृत्तर व्यास पचरा जाईची कि हम प्रोसेस रे करूचे तेणु r हैला 14 मीटर किंतु वृत्तर व्यास सूत्र हैला 2r मीटर ए डाहण पटे लिखि दउची वृत्तर व्यास समान 2r तेणु 2 गुणन 14 समान 28 मीटर तापर लिखिबा अतएव वृत्तर व्यास 28 मीटर हेबो। खंडे तारकु समबाहु त्रिभुजाकृति कले त्रिभुजर क्षेत्रफल 1936 वर्गमीटर हुए। उक्त त्रिभुजर परिसीमा सह समान परिधि थिबा वृत्तटीर व्यास केते हेबो। देख त्रिभुजर क्षेत्रफल है एतिकी तामाने समबाहु त्रिभुजर बाहुटा आमे एथुरु बाहर करिबा। प्रथमे लिखिबा समबाहु त्रिभुजर क्षेत्रफल एतिकी तापरे √3/4 इंटू बाहु स्क्वायर पकेकी प्रश्न रे जहाँ दत्त अछि से क्षेत्रफल पकेबा हमको बाहु मिली जिवो बाहुरु परिसीमा मिली जिवो तापरे परिसीमा को वृत्तर परिधि को समान कर देले हमको r मिली जिवो। बहुत सहज प्रश्न खाली सूत्र मन रखिले हैला। लिखिबा समबाहु त्रिभुजर क्षेत्रफल सूत्र होला √3/4 गुणन बाहुर स्क्वायर समान क्षेत्रफल केते लेखा जाईची 1936 √3 तापरे हमर बाहुर स्क्वायर लिखिबा बाम पटे √3/4 टा बाम पटे गुणन करा जाईची सेटा डाहण पटो गले हरि हे जिवो माने 4/√3 हे जो ओलटी जिवो तेणु लिखिबा बाहुर स्क्वायर समान 1936 √3 गुणन 4 विभक्तक √3 हर रे हमर रहिला √3 तेणु √3 हमर कटि गला 1936 के 4 रे गुणी की लिखिबा तापरे लिखिबा इम्प्लाइज बाहुर स्क्वायर समान 1936 गुणन 4 तापर स्टेप को 1936 के 4 रे गुणिले जेति की हबो आइदर गुण नले डायरेक्ट तार रूट ओवर बाहर कर देले भी हबो 4 रो रूट ओवर होची 2 आ 1936 रो होची 44 तमे निजे बाहर करिवो हला मौलिक गुण नियोग नै कि वर्गमूल हिसाब रे जेमिति बाहर करूच कर तेणु 1936 जगह रे लिखिबा 44 4 जगह रे लिखिले 2 44 की 2 रे गुणिले 88 ता माने बाहुटा हमर बाहरिला 88 मीटर देखो एमती 1936 लिखिबो 2 रे 3 रे एमती कटई कटई पूरा पळै आसीबो लास्ट पर्यंत ए साइड गुरा करे जी हेले से सब हला मौलिक गुण नियक ताकू सब जोड़ा जोड़ा कर दबो प्रति जोड़ा रो गोटे गोटे नै गुणिबो देखिबो 88 मीटर हबो 88 न 44 मीटर हबो कारण आमे 2 गुणीचे। एबे कोन करिबा समबाहु त्रिभुजर परिसीमा बाहर करिबा त्रिभुजर परिसीमा सूत्र कोन बाहु गुणन 3 जेहेतु समबाहु प्रत्येक बाहु समान तेणु बाहु तो बाहरिला 88 मीटर तेणु 88 मीटर गुणन 3 88 की 3 रे गुणिले 3 अष्टा 24 4 रखनेला 2 3 अष्टा 24 2 26 264 मीटर किंतु प्रश्न रे देइची त्रिभुजर परिसीमा जे वृत्तर परिधि कारण समबाहु त्रिभुजाकृति तारकू गोटे वृत्तर परिसीमा सह समान ना कि तेणु लिखिबा प्रश्नानुसारे त्रिभुजर परिसीमा समान वृत्तर परिधि तेणु लिखिबा 264 मीटर हैला कौन समबाहु त्रिभुजर परिसीमा जे कि वृत्तर परिधि सह समान इक्वल टू 2πr तेणु 264 मीटर इक्वल टू 2πr पायर तो मूल्य देइची हमको r रो मूल्य दरकार तेणु r इक्वल टू 264 विभक्तक 2π तापर लिखिबा 264 विभक्तक 2 गुणन 22 विभक्तक 7 तापर लिखिबा 264 22 दुणे 44 विभक्तक 7 ओलटेई देले 7 विभक्तक 44 तापरे आकु 4 रे काटिले हबो 11 चौ 44 आ 4 रे काटिले 424 2 रे पुणी 2 2 रे 4 24 424 ता माने 66 हबो तापरे 11 रे काटि दबा 1166 तापरे 7 को 6 रे गुणिले 42 मीटर हमर बाहरिला r ता माने वृत्तर व्यासार्ध एबे वृत्तटीर व्यास केते हबो वृत्तटीर व्यास होउची व्यासार्धर 2 गुण
तामाने 2r तामाने 42 की 2 रे गुणिले 84 मीटर हब। प्रश्न रे दिया जाइछि ताहाले वृत्तटीर व्यास केते लिखिबा अते वृत्तटीर व्यास 84 मीटर। 17 नंबर 20 सेमी दीर्घ बाहु विशिष्ट एक वर्गचित्र मध्य एक वृत्त अंतर्लिखित हेले वृत्तर परिधि केते हब। 20 सेमी बाहु विशिष्ट गोटे वर्गचित्र ता मध्य गोटे वृत्त अंतर्लिखित हब तामाने गोटे वर्गचित्र मध्य गोटे वृत्त रहिबो आ से वृत्तर परिधि केते हब तामाने हमर वृत्तर व्यासार्ध बाहर कले परिधि बाहर करबा सहज कि व्यास बाहर कले आगो चित्र करबा। देख एटा हला गोटे वर्गचित्र जार प्रत्येक बाहु समान सबु 20 है ता मध्य गोटे रहिबो वृत्त। एबे एई जिनसटा को देख वर्गचित्रर बाहु जहा वृत्तर व्यास भी सेया ता माने एई गारटी होची 20 मीटर। वर्गचित्रर प्रत्येक बाहु समान मझी बाहुटा भी तार सहित समान हबो किंतु मझी बाहुटा होची कोन वृत्तर व्यास। तेणु लिखिबा वर्गचित्रर बाहुर दैर्घ्य समान 20 सेमी। वर्गचित्र मध्य वृत्तटीए अंतर्लिखित हेले वर्गचित्रर बाहुर दैर्घ्य समान वृत्तर व्यास सह समान हब। वर्गचित्रर बाहु समान वृत्तर व्यास एटा हला मेन लाइन एटा लिखिबा को पड़िबो। तापरे लिखिबा वृत्तर व्यास एतिकी आगो सजेइकी लिखिदबा। वर्गचित्र मध्य वृत्तटीए अंतर्लिखित हेले वर्गचित्रर बाहुर दैर्घ्य समान वृत्तर व्यास। तापरे लिखिबा वृत्तर व्यास समान 20 सेमी। देख वर्गचित्रर बाहु हैला 20 तेणु वृत्तर व्यास भी हब सेई 20 सब गुड़ाक 20 आउ 20 एटा भी 20। एबे लिखिबा वृत्तर व्यास समान 20 सेमी तापरे वृत्तर परिधि बाहर करिबा। वृत्तर व्यास जदि दिया जाइथिबो ताहले परिधि सूत्र हैला पाए डी जदि व्यासार्ध थाए ताहले 2 पाई आर तेणु पाएर मूल्य हैला 3.14 डी माने व्यास हैला 20 3.14 को 20 रे गुणिले 2 4 8 2 के 2 2 3 6 ता माने 62.8 सेमी हैला वृत्तर परिधि। 18 नंबर प्रश्न 42 सेमी दीर्घ बाहु विशिष्ट एक समबाहु त्रिभुजर परिलिखित अंतर्लिखित वृत्तर परिधि। परिलिखित माने त्रिभुज बाहर वृत्त ता माने बड़ वृत्त भितरे त्रिभुज अछि। अंतर्लिखित माने त्रिभुज भितरे वृत्त अछि। बुझी पारिल परिलिखित कोन अंतर्लिखित कोन। तेणु देख चित्रटे फास्ट करबा एटा हला गोटे वृत्त ता भितरे त्रिभुज अछि ता माने त्रिभुज बाहर वृत्त ता माने एटा हला परिलिखित। 42 सेमी दीर्घ बाहु विशिष्ट गोटे समबाहु त्रिभुज देख एटा समबाहु त्रिभुज प्रत्येक बाहु 42 ता भितरे वृत्त हब अंतर्लिखित। अंतर्लिखित माने त्रिभुज भितरे वृत्त। एबे कौन करिबा वृत्तर परिधि निर्णय करिबा। प्रश्नटी जेतिकी कष्ट सेतिकी कष्ट नुह। गोटे मध्य बिंदु नबा ओ रु सब लंब अंकन करिबा ना दबा। प्रथमे सब डाटा गुड़ाक लिखिबा। समबाहु त्रिभुजर समान बाहुर दैर्घ्य हला 42 सेमी। देख चित्र को वृत्तरे गोटे त्रिभुज अछि ए बी सी समबाहु त्रिभुज जहाँकि अंतर्लिखित ता माने वृत्त मध्य अछि आग सेटा लिखिबा। देख एटा हला ए बी सी त्रिभुज वृत्त मध्य जो समबाहु त्रिभुज अछि ता ना देई दबा ए बी सी। ए बी सी त्रिभुजर केंद्र बिंदु हब ओ एमती गोटे लंब अंकन करिबा। ए बी सी लंब अंकन कले लंब ना दबा ए डी आउ केंद्र बिंदु हब ओ। बी को ओ सहित जोड़ी दबा सेटा हला हमर व्यासार्ध ओ बी। देख पिला माने परिवृत्त ता माने बड़ वृत्त आउ अंतवृत्त उभयर केंद्र होउची समान ओ आउ ए डी लंब होउची बीसी प्रति सेटा लिखिबा। देख परिवृत्त आउ अंतवृत्तर केंद्र हैला ओ ए डी हैला लंब बीसी प्रति 90 डिग्री। वर्तमान त्रिभुज ए बी सी की देख ए बी सी रे ए डी हैला लंब बा ए डी हैला उच्चता
ये जो उच्चता है त्रिभुजर उच्चतार सूत्र कौन √3/2 गुणन समान बाहुर दैर्घ्य √3 रे समान बाहुर दैर्घ्य गुणिदेले त्रिभुजर उच्चता बाहर एठी समान बाहुर दैर्घ्य होची जेतु समबाहु त्रिभुज दीटा सबुतिक बाहु होची केते 42 तेणु लिखिबा √3 गुणन 42 पकेकी हिसाब करी देखिबा उच्चता हमर केते होची लिखिबा √3/2 गुणन समान बाहुर दैर्घ्य है 42 2 की 42 रे काटिले 21 ता माने 21 √3 21 √3 सेमी है आमर AD ता माने AD है आमर लंब बा उच्चता है वर्तमान देख त्रिभुज ABC रे ओटा है भर केन्द्र क्या कहती जेतबले तीनटा जाक मध्यमा गोटे जगार मिट करे सेटा कहती भर केन्द्र तेणु ओटा है त्रिभुज ABC रो भर केन्द्र तेणु AD जो लंबटा सेटा OD रो 3 गुण हबो आर गोटे उपपाद्य अछि अनुसिद्धांत OD रो 3 गुण हबो AD एटा मन रखिथिबो हैला तेणु लेखिबा हमें AD समान 3OD जेहेतु हमको AD मिली जाइछि 21 √3 ता माने OD की 3 थर गुणिलारु 21 √3 हेछि ताले OD केते हबो 21 √3 विभक्तक 3 3 रे हरि देले हमको OD बा छोट जो वृत्तटा त्रिभुज भितर जो अंतरलिखित वृत्त अछि तार व्यासार्धटी हमको मिलीगला OD से OD रु वर्तमान आम OA पाइजिया OAG OBC है तेणु लिखा AD = 3OD OD जे केते 21 √3 विभक्तक 3 21 को 3 धरले 7 7 √3 वर्तमान आमको अंतरलिखित वृत्तर व्यासार्ध मिलीगला तार परिधि निर्णय करिबा अंतरलिखित वृत्तर परिधि है 2πr r तो मिल जाइए 7 √3 तेणु 2 गुणन 22 विभक्तक 7 गुणन 7 √3 तीनटा जाक गुणी देले आमको 2πr बा व्यासार्ध मिल जिवो लिखिबा 2 गुणन 22 विभक्तक 7 गुणन 7 √3 7 7 कटि जिवो एठी कटि गले 22 दुणे 44 44 √3 आमर हैला अंतरलिखित वृत्तर परिधि एबे देख परिवृत्तर व्यासार्ध पाइले जाइकी परिवृत्तर बाहर करवा देख OD है 7 √3 टोटाल AD टा होची OD रो 3 गुण ता माने समान 3 भाग भाबी दियो OD है भागे OA जो बड़का रहिला से है 2 भाग ता माने समान 3 भाग होची देख एटी मु इक्वल टू दे दोची भागे 2 भागे 3 भागे चित्र को देख OD आमर बाहर 7 √3 OD आउ OA समुदाय मिसिकी 3 भाग ये आमर भागे बाहरिला ता माने आउ 2 भाग तेणु लिखिबा OD गुणन 2 OD रे 2 गुणी देले हमको OA मिली जिवो हैला तेणु लिखिबा 2 गुणन OD रो मूल्य केते 7 √3 2 की 7 √3 रे गुणिले 7 दुणे 14 √3 हैला वर्तमान परिलिखित वृत्तर परिधि बाहरिबा परिलिखित वृत्तर परिधि पाई कि हमको व्यासार्ध दरकार व्यासार्ध है OA तेणु लिखिबा परिलिखित वृत्तर परिधि 2πr 2πr समान 2 गुणन 22 विभक्तक 7 r जगह पड़ो OA OA पकाओ OB पकाओ समान किंतु हमें तो OA रो मूल्य बाहर करजे तेणु 2 गुणन 22 विभक्तक 7 गुणन 14 √3 7 दुणे 14 2 दुणे 4 22 रे 4 गुणिले 22 चौ 88 ता माने 88 √3 सेमी हैला परिलिखित वृत्तर परिधि देख समान 3 भाग ये भागे ये भागे ये भागे बुझी हैला एबे 19 नंबर 21 सेमी व्यासार्ध विशिष्ट एक वृत्तकलार परिसीमा 64 सेमी हेले वृत्तकलार चापर डिग्री परिमाप स्थिर कर वृत्तकलार व्यासार्ध है r परिसीमा है 64 सेमी वृत्तकलार परिसीमा सूत्र पकईकि प्रथम बाहर करवा से आमको LB बाहर स्टार्ट करवा देख यहाँ है वृत्तकलार चित्र करुच्ची तार व्यासार्ध हूँ 21 ता माने दीटा जाक बाहु ऊपर आउ तल दीटा जाक है 21 21 एबे कौन करवा जहाँ डाटा दे सब लिखिदवा है एटा है चाप ना भी देदेल हम AB चापटा हम C आउ कोण हम थीटा लिखा वृत्तकलार व्यासार्ध R हूँ 21 सेमी तापर वृत्तकलार चापर दैर्घ्य मन कर नवा कारण आमको ये LB बाहर करिया पड़ो मनकर वृत्तकलार चापर दैर्घ्य है L सेमी आउ चापर डिग्री परिमाप ACB एटा ना देदेवा ACB ACB है थीटा डिग्री
लिखिबा वृत्तकलार चापर डिग्री परिमाप होची ACB हला थीटा डिग्री। AB एटा हला C एटा हला थीटा डिग्री। लिखिबा वृत्तकलार परिसीमा। वृत्तकलार परिसीमा पिला माने केमती बाहर देख दीटा बाहु अछि 21 21 2r दीटा व्यासार्ध ता सहित जो सी भलिया चाप L तेणु L प्लस 2r हैला वृत्तकलार परिसीमा। देख एटी चित्र देख दी पटे दीटा r अछि 2r एटा हैला L। एबे देखिबा L प्लस 2r प्रश्न रे केते देइची 64 सेमी। L प्लस 2r माने L जगह L पड़िला प्लस 2 r जगह 21 21 दुणे 42 ता माने परिसीमा हला L प्लस 42। वर्तमान प्रश्नानुसार L प्लस 42 होची 64 ता माने वृत्तर परिसीमा होची 64। सेइथरु हमकु L केते मिलि जिवो सजेई कि लिखिबा प्रश्नानुसार L प्लस 42 इक्वल टू 64 L इक्वल टू 64 माइनस 42 समान 22 सेमी। पिला माने देख L बाहरी गला थीटा टा हमकु बाहर करबा को पड़िबो r दिया जाईची तेणु लिखिबा आमे जानिछे L इक्वल टू थीटा बाय 180 गुणन पाए r। L रो मूल्य हला 22 ऊपर बाहरीची थीटा विभक्तक 180 गुणन पाए रो मूल्य 22 विभक्तक 7 गुणन r जगह पड़िबो 21 7 3 21 तापरे 3 की 180 रे काटिले हबो 60 तापरे एथुरु कटा कटी कले हमर थीटा रो मूल्य बाहरी पड़िबो। वज्र गुणन करिदबा वज्र गुणन कले 22 गुणन थीटा समान 22 गुणन 60 एठी लिखि दउची 22 गुणन थीटा समान 22 गुणन 60 वज्र गुणन बुझ परले तो छकी भलिया आ लबकु ताहर तापरे लिखिबा थीटा समान 22 गुणन 60 विभक्तक 22 22 22 कटि गले थीटा रो मूल्य हला 60 डिग्री। लिखिबा अतएव वृत्तकलार चापर डिग्री रो परिमाप हबो 60 डिग्री। गणितटी केते सहज देख पिला माने सबु गणित को बारंबार प्रैक्टिस करिवो बारंबार प्रैक्टिस कले तुमको गणित सहज लागिवो केउ जगह रे केउ सूत्र पडुची केमिति कटा कटी सब बुझी परिवो आ प्रैक्टिस न कले किछि होबनी। बी नंबर एक वृत्त रे जेउ वृत्तकलार चापर डिग्री परिमाप 40 डिग्री सही वृत्तकलार परिसीमा एतिकी डिग्री हेले वृत्तर व्यासार्ध केते। एई प्रश्न रे चापर डिग्री परिमाप बा थीटा दिया जाईची वृत्तकलार परिसीमा बा L प्लस 2r दिया जाईची आमे एइथुरु सब डाटा गुडाक नबा। लिखिबा मने कर वृत्तर व्यासार्ध हला r सेमी वृत्तकलार चापर दैर्घ्य L सेमी तापरे लिखिबा वृत्तकलार चापर डिग्री परिमाप थीटा एटा प्रश्न रे अछि 40 डिग्री आगे ए तीनटा लिखि दबा। हाँ वृत्तकलार चापर डिग्री परिमाप थीटा है 40 डिग्री। वृत्तकलार परिसीमा सूत्र कौन L प्लस 2r आमको किंतु एठी L बाहर करिवार अछि L रो सूत्र पकेइकी प्रथम L बाहर करिबा तापरे हमको L प्लस 2r बाहर करिया को पड़िबो। L प्लस 2r इक्वल टू प्रश्न रे देइची 26.98 सेइथरु हमको व्यासार्धटा मिलिबो तेणु लिखिबा L समान केते प्रथम L बाहर करिबा L इक्वल टू थीटा बाय 180 गुणन पाए r तेणु थीटा आमर केते देइची 40 डिग्री ता माने 40 विभक्तक 180 गुणन पाए जगह लिखिबा 3.141 गुणन r जगह लिखिबा r एथुरु कोन कटिबो 40 रे कटिले 20 दुणे 40 20 नुआ 180 ता माने 2 विभक्तक 9 गुणन 3.141 r पिला माने लेखिला बेले केबे केबे ब्लर हे जाउची ता पर सेकंड रे कि 2 सेकंड पर ठीक देखा जिवो 2/9 गुणन 3.141 r एटा हला हमर L। प्रश्नानुसार कोन L प्लस 2r होची एतिकी L तो आमे बाहर कर देइचे एबे से L रो मूल्यटा एठी पकेबा लिखिबा इम्प्लाइज L जगह पड़िबो 2 विभक्तक 9 गुणन 3.141 r प्लस 2r एतिकी हला 26.98।
बर्तमान देख दीटा पद ये गोटे पद उभय पदर आर कमन अच्छी ताने आर टाक निहाती बाहर को नहीं जावा उभय पदर 2r कमन गले आउ केते रहिबो 3.141 डाहाण पट पदरे रहिबो +1 विभक्तक 9 3.141 विभक्तक 9 एपटे रहिला +1 डाहाण पटे देखिबा इक्वल टू लेखिकरी सेई 26.98 एई पॉइंट एठी लिखिली हैला एबे देख 2r रे r गुणी हिकरी अछि r टा r रे 2 गुणी हिक अछि डाहाण पटो गले हरि हे जिवो तेणु 3.141 प्लस 9 के 9 विभक्तक 9 एठी भग्नांश मिश्रणटी हैला दुईटा बाम पटे गुणी हिची माने डाहाण पटो गले हरि हे जिवो तेणु 26.98 रे 2 हरि के लेखिबा एबे लेखिबा 3.141 रे 9 मिसई दिले 9 3 12 12.141 विभक्तक 9 आर रे 12.141 गुणी हैला 26.98 रे 2 हरिले केते हबो 13 दुणे 26 98 टा हबो 49 ता माने 13.49 पिला माने देखो बाम पटे हर रे 9 अछि सेटा डाहाण पटको आसिले 9 टा गुणी हे गेला एक्चुअली गोटे स्टेप ओमिट हे गला तमे चाहिले गोटे स्टेप लिखि परिबो 9 टा बाम पटे हरि हिची डाहाण गोटे गले गुणा हैला तेणु आर केते हबो 13.49 गुणन 9 विभक्तक 12.141 एबे 13.49 रे 9 गुणिबा 9 गुणिले 121.41 विभक्तक 12.141 देख मु एमती भग्नांश करिकी हरिकी लिखिची उत्तर 10 तमे एमती भग्नांश करी हरिकी लिखि पारो नले डायरेक्ट लिखि पारो कारण ऊपर तळे देख मात्र 10 घर कम अछि हैला तेणु भग्नांश करदेव 1241 विभक्तक 100 कि 1000 विभक्तक से सब कटिगला 100 10 1000 तेणु वृत्तर व्यासार्ध है 10 सेमी सब बेले जो हरि न पार भग्नांश करदेव सहजरे कटाकटी हो कौन से एक वृत्तकलार केन्द्रस्थ कोण 90 डिग्री यार व्यासार्धर दैर्घ्य 5 सेमी हेले वृत्तकलार परिसीमा निर्णय कर भारी सहज प्रश्न देख वृत्तकलार केन्द्रस्थ कोण 90 डिग्री तामाने थीटा आमको मिलगला 90 डिग्री व्यासार्ध है 5 सेमी तेणु वृत्तकलार चाप एल एथरू बाहरी पड़ो तापर वृत्तकलार परिसीमा बाहर करदे उत्तर बाहर आउ तेणु लिखा वृत्तकलार केन्द्रस्थ कोणर परिमाण थीटा समान 90 डिग्री व्यासार्ध दैर्घ्य आर समान 5 सेमी तापर लिखा वृत्तकलार चापर दैर्घ्य एल समान सूत्र पकईकी एल बाहर करवा चापर दैर्घ्य एल समान थीटा विभक्तक 180 गुणन पाए आर थीटा है 90 तामाने 90 विभक्तक 180 गुणन पाए जगार पड़ो 3.1416 देख पिला माने प्रश्न रे साइड रे क्लू देइची पाएर मूल्य एतिकी पकेइबो 3.1416 गुणन आर जगार पड़िला 5 तापरे 0 0 कटि जीवो 0 0 कटिले 9 दुणे 18 केमती कटाकटी करबा 9 दुणे 18 तापरे 2 की 3.1416 रे काटिबा काटिले 2 के 2 बलिला 1 1 रे 1 11 2 5 10 बलिला 1 4 14 2 7 14 तापरे 2 16 0 देकी 8 तेणु 5 7 0 8 1.5708 को 5 रे गुणिले हम 7.8 5 4 सेमी यहाँ है वृत्तकलार चापर दैर्घ्य ताने एल मिलला एल मिलला आर तो देइची ताहले हमको वृत्तकलार परिसीमाटा बाहर करिया बहुत सहज लिखा वृत्तकलार परिसीमा समान एल प्लस 2r आगुरी बुझेइची केमती वृत्तकलार परिसीमा बाहर एल माने चाप 2r माने दीटा व्यासार्ध v भलिया चित्र होता है तेणु एल जगार एल मूल्य पकेबा 7.854 प्लस 2 आर जगार लिखा 5 तेणु 7.854 प्लस 5 दुण है 10 10 7 17.85 4 5 दुणे 10 10 7 17 आउ एतिकी सेमी आमर बाहर वृत्तकलार परिसीमा देख यहाँ है वृत्तकला ए दुटा है आर 2r यहाँ है एल तेणु एल प्लस 2r तापर अतेब लिखिदेव अतेब वृत्तकलार परिसीमा एतिकी सेमी हम 21 नंबर प्रश्न कौन से एक वृत्तर एक चापर डिग्री परिमाप 40 डिग्री ताने एल दि जाइए अन्य एक वृत्तर समदैर्घ्य विशिष्ट चापर डिग्री परिमाप 60 डिग्री हेले आउ गोटे वृत्तर समान दैर्घ्यर चाप तार डिग्री माने थीटाटा देइछि 60 डिग्री उभय वृत्तर व्यासार्धर अनुपात निर्णय कर तामाने एठी दीटा वृत्त
ଦୁईटा वृत्तर कॉमन जिनस है तार चापटा सामान प्रथम वृत्तर जेडिकी चाप द्वितीय वृत्तर सेडिकी चाप ता माने एल दीटा जाक सामान ये है गोटे वृत्त ये है आउ गोटे वृत्त यहाँ है प्रथम वृत्त यहाँ है चाप मैंने वृत्त कला ए आउ बी L1 चाप एटी सेमती ओ यहाँ हम ए डैश बी डैश द्वितीय वृत्त यहाँ आर चापटा हम L2 डिग्रीटा अलगा प्रथम वृत्तर हूँ 40 डिग्री द्वितीय वृत्तर हूँ 60 डिग्री लिखा एबे लिखा मनकर प्रथम वृत्तर व्यासार्धर दैर्घ्य है R1 द्वितीय वृत्तर व्यासार्धर दैर्घ्य है R2 तापरे प्रथम वृत्तर चापर डिग्री परिमाप केते 40 डिग्री द्वितीय हूँ 60 डिग्री आग ये डाटा गुड़ाक सजेकरी लिखा θ1 θ2 लिखा प्रथम वृत्त θ1 एबे लिखिबा द्वितीय वृत्तर चापर डिग्री परिमाप θ1 समान 40 डिग्री तापर लिखिबा द्वितीय वृत्तर चापर डिग्री परिमाप θ2 समान 60 डिग्री। प्रश्न रे दिया जाइछि दुईटी जाक वृत्तर चाप है समान तेणु प्रश्नानुसार आमर L1 इक्वल टू L2 हम तेणु आम प्रथम L1 लिखा तेणु लिखा प्रथम वृत्तर चाप L1 ता फर्मूला कौन सेम फर्मूला θ/180 गुणन पाए आर सेमती द्वितीय वृत्तर चाप है L2 तार भी सूत्र से किंतु आर जगह R1 एटी लिखा R2 θ/180 गुणन पाए R1 तापर थीटा है 40 तापर लिखा 180 गुणन पाए आर जगह लिखा R1 से खाली आर लिखागला सूत्र अनुसार एठी लिखागला R1 सेमती L2 हम θ/180 तमें सूत्रटा लिखिदेव मु एकाथरे लिखिदे 60 विभक्तक 180 पाए R2 प्रश्न रे देइछि चाप गुड़ाक सम दैर्घ्य विशिष्ट तामाने L1 इक्वल टू L2 हम L1 रो मूल्य जहाँ L2 रो मूल्य जहाँ बाहर इक्वाल करदबा इक्वाल कले R1 R2 रो अनुपात बाहरी पड़िबो तेणु लिखिबा प्रश्नानुसार चाप समदैर्घ्य विशिष्ट अर्थात L1 इक्वल टू L2। 1 रो मूल्य लिखिबा 40 विभक्तक 180 गुणन पाए R1 तापर L2 रो मूल्य लिखिया 60 विभक्तक 180 गुणन पाए R2 उभय पटे पाए अछि उभय पटे 180 अछि तेणु आम प्रथमे वज्र गुणन करिकि लिखिदेले वज्र गुणन करिकि लिखला परे किए किए कटि जिवे पाए पाए कटि जिवे ए सब गुणन मिश्रण नाही तेणु ए गोटिए पद तेणु एपटू पाए कटिगला 180 180 कैनसल हो गला बाकी किए रहिला बाम पटे रहिला 40 R1 डाहाण पटे रहिला 60 R2 तेणु R1 विभक्तक R2 समान 60 विभक्तक 40 देख 40 R1 60 R2 वज्र गुणन करला परे हम जानि पाले ठीक लिखिचे बेले बेले एमती चेक करदबा नले भूल हो जाए R1 विभक्तक R2 समान 60 विभक्तक 40 बा 6 विभक्तक 4 2 3 6 2 दूणे 4 तेणु प्रश्न पचारि व्यासार्धर अनुपात केते हबो निर्णय कर लिखिबा अतएव व्यासार्धर अनुपात 3:2 हेबो। 22 नंबर प्रश्न गोटे घंटार मिनिट घंटार अग्रभाग 5 मिनिट रे 7.1 विभक्तक 3 सेमी दैर्घ्य विशिष्ट एक चाप अंकन करी तामाने 5 मिनिट रे गोटे वृत्तकला जान वृत्तकलार हिसाब 5 मिनिट रे एतिकी दैर्घ्यर चाप बुलुची
ବୃତ୍ତଟା ହେଉଛି 360 डिग्री 360 डिग्री हिसाब कले थीटा बाहर और मिनिट घंटार दैर्घ्य हूँ आर। देख यहाँ है वृत्त 5 मिनिट रे 7 पूर्ण 1 विभक्तक 3 तार यहाँ है चाप 7 पूर्ण 1 विभक्तक 3 है यगुटाक। एबे देख ये जो मिनिट घंटार दैर्घ्य चाप अंकन है जो मिनिट घंटार दीटा जाक दैर्घ्य है आर 7 पूर्ण 1 विभक्तक 3 60 मिनिट रे मिनिट घंटाटी जाऊँगी 360 डिग्री वृत्तर फुल कोणटा हूँ 360 डिग्री ताने घंटाटे 5 मिनिट 5 मिनिट 5 मिनिट एमती होगी घंटाटे अतिक्रम कर पूरा 360 डिग्री तेणु 60 मिनिट रे जाऊँगी 360 डिग्री 1 मिनिट रे केते डिग्री बुलिबो 360 विभक्तक 60 5 मिनिट रे केते डिग्री बुलिबो 360 विभक्तक 60 गुणन 5 गुणिले आमर ये थीटाटा जो वृत्तकलार भितर कोणटा बाहरी पड़ो। प्रोसेसटा मन रख 60 मिनिट रे 360 1 मिनिट रे बुलिबो 360 विभक्तक 60 तापरे लिखिबो 5 मिनिट रे बुलिबो 360 बाय 60 गुणन 5 जेतिकी हबो आ 30 डिग्री हबो उत्तर 360 विभक्तक 60 शून्य शून्य कटिगला 636 6 पंचा 30 तामाने छोटिया कोणटा थीटा बाहर आमर 30 डिग्री एल दिया जाइए एबे आमे आर बाहर करिबा। आर केमिति बाहर करिबा देख मिनिट घंटार अग्रभाग द्वारा अतिक्रांत पथ एल है 7 पूर्ण 1 विभक्तक 3 सेमी बही रे दिया जाइए 7 पूर्ण 1 विभक्तक 3 माने 7 3 21 1 22 विभक्तक 3 सेमी आमर है एल। एबे लिखिबा मनेकर मिनिट घंटार दैर्घ्य है आर सेमी ताहले एल केते हबो थीटा विभक्तक 180 गुणन पाए आर तापर वज्र गुणन करी आर रो मूल्य बाहर करिबा। मनेकर मिनिट घंटार दैर्घ्य है आर सेमी ताहले एल इक्वल टू थीटा बाय 180 गुणन पाए आर तापरे मूल्य सब पकई दबा 22 विभक्तक 3 थीटा है 30 विभक्तक 180 गुणन पाए है 22 विभक्तक 7 आर तो आर मूल्य तो बाहर एबे को वज्र गुणन कले 22 गुणन 180 गुणन 7 बाम पटर लब डाहाण पटर हर गुणिले सेमती डाहाण पटर लब बाम पटर हर सबको गुणन करदेला परे आर रहिला बाम पटे बाकी केते रहिबो 22 गुणन 180 गुणन 7 विभक्त 3 गुणन 30 गुणन 22 3 गुणन 30 गुणन 22 एटा आर सहित गुणी हेकी थिला तेणु हररे रहिकी हरि ହେଲା 22 22 कटि गला 30 180 3 दुणे 6 7 दुणे 14 14 ହେଲା हमर आर आर जे कि मिनिट घंटार दैर्घ्य तापर लिखिबा अतएव मिनिट घंटार दैर्घ्य 14 सेमी। पिला माने आमे को आउ गोटे बढ़िया सहज उपाय करिपरिबा देख एमती है 5 मिनिट तामाने 12टा 5 मिनिट हेले 12 पंचा 60 मिनिट होउची 5 मिनिट रे जाउची 7 पूर्ण 1 विभक्तक 3 सेमी एमती 12टा 5 तेणु 12 थर जीव तेणु 12 गुणन 7 पूर्ण 1 विभक्तक 3 गुणिले जेतिकी हबो सेटा हैला टोटाल परिधि हैला तामाने गोलटा हैला सेतिकी किंतु 2 पाई आर हबो एतिकी वृत्तर परिधि भी सेतिकी तेणु 2 पाई आर सहित सेटा को इक्वल कले आमर आर जे बाहरी पड़ो एटा ताठर टिके छोट प्रोसीजर जेमिति तुमको सहज लागिबो करिवो सहज उपाय 23 नंबर गोटे वृत्तर परिधि अन्य एक वृत्त परिधिर 3 गुण प्रथम वृत्तर 10 सेमी परिमित चापर डिग्री परिमाप 30 डिग्री हेले द्वितीय वृत्तर परिधि केते निर्णय कर। प्रश्नटी जेतिकी बड़ लागुची कष्ट लागुची उत्तर सेतिकी सहज आग डाटा लिखिदवा प्रथम वृत्तर चाप एतिकी तार डिग्री परिमाप एतिकी सेई अनुसार तार आर केते बाहर करिबा। देख एटा मन कर गोटे वृत्त प्रथम वृत्तर आर जो परिधिटा अन्य गोटे छोट वृत्तर 3 गुण तामाने छोट वृत्तर परिधि 3 गुणिले प्रथम वृत्त हुए
ଆଉ ପ୍ରଥମ ବୃତ୍ତର 10 ସେମି ପରିମିତ ଚାପର ଡିଗ୍ରୀଟା ହେଉଛି 30 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃତ୍ତର ପରିଧି କେତେ ହେବ? ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅନୁମାନ କର। ତେଣୁ ଲେଖିବା ଡାଟା ଯାହା ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ବୃତ୍ତର ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ L ସମାନେ 10 ସେମି, ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ଥିଟା ସମାନେ 30 ଡିଗ୍ରୀ। ତାପରେ L ବାହାର କରିକି ଲେଖିବା ସୂତ୍ର ପକେଇକି। ତେଣୁ ଲେଖିବା L ସମାନ ଥିଟା ବିଭକ୍ତକ 180 ଗୁଣନ ପାଏ R। ତେଣୁ L ଆମର ହେଲା 10, 10 ସମାନ 30 ବିଭକ୍ତକ 180 ଗୁଣନ ପାଏ R। ତେଣୁ ତାପରେ R କେତେ ହେବ ବାହାର କରିବା? ପାଏ R। ତାପରେ R ଲେଖିବା ବଜ୍ର ଗୁଣନ କରିଦେଲେ 30 180 6 କଟିଯିବ। ତାମାନେ 10 ଗୁଣନ 6 60, 60 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପାଏ R। R କେତେ ହେବ? 60 ବିଭକ୍ତକ ପାଏ। ପ୍ରଥମ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ବାହାର କରିବା କାରଣ ଆମ ପାଖେ ସବୁ ଡାଟା ଆସିଗଲା। ଲେଖିବା ପ୍ରଥମ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ସମାନ 2 ପାଏ R। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ନା ପାଏର ମୂଲ୍ୟ 22 ବିଭକ୍ତକ 7 ପକେଇବାନି କାରଣ ଆମର R ବାହାରିଛି 60 ବାଇ ପାଏ। ପାଏ ପାଏ ଆମର କଟିଯିବ, ହିସାବ କରିବାକୁ ସହଜ ହେବ। ତେଣୁ ଲେଖିବା 2 ପାଏ ଗୁଣନ 60 ବିଭକ୍ତକ ପାଏ। ପାଏ ପାଏ କଟିଗଲା, 60 ଦୁଣେ 120 ସେମି। ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃତ୍ତର ପରିଧିର 3 ଗୁଣ। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃତ୍ତର ପରିଧି କେତେ ହେବ? 120 ବିଭକ୍ତକ 3। ପ୍ରଥମ ବୃତ୍ତର ବାହାରିଛି 120, ତାକୁ 3ରେ ହରିଦେବା। ତେଣୁ 120 ବିଭକ୍ତକ 3 ହରିଲେ ଯାହା ହେବ ସେତିକି ହେବ ଉତ୍ତର। ଆଉ ଆଗ ସଜେଇକି ଲେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃତ୍ତର ପରିଧିର 3 ଗୁଣ। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ସମାନ 120 ବିଭକ୍ତକ 3 ସମାନେ 40 ସେମି। ତାପରେ ଅତେବ ଦେଇକି ଲେଖିଦେବା। 24 ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ପରିଧି 6.282 ସେମି ହେଲେ ଓ ଏହା ଏକ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? ଏଇଭଳିଆ ଆମେ କେତେ ଗଣିତ କଲେଣି। ପ୍ରଥମେ ଡାଟା ସଜେଇକି ଲେଖିବା। ଦେଖ ଆଗ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚିତ୍ର କରିଦେଉଛି। ଏଇଟା ମନେକର ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ। ତା ମାନେ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜର ସବୁତିକ ବାହୁ ସମାନ। ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କରିଦେବା। ଲେଖିବା ମନେକର ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା R ସେମି। ଏଇଭଳିଆ ଚିତ୍ରଟାଏ କରିକି ଏଇଟା ମନେକର A B C ଲମ୍ବ ହେଲା AD O, ତାହେଲେ ଏଇ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେବ R ସେମି। ତାହେଲେ ପରିଧି କେତେ ହେବ? 2 ପାଏ R। R ତ ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିନେ, ତେଣୁ ପରିଧି ଯୋଉ 2 ପାଏ R ହେବ, 2 ର ମୂଲ୍ୟ ପକେଇବା, ପାଏର ମୂଲ୍ୟ ଗୁଣି ଗାଣିକି ଲେଖିଦେବା ଆମର ପରିଧି କେତେ ହେଲା। କାହିଁକି ଏମିତି ବାହାର କରୁଛେ? କାରଣ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପରିଧି ଦେଇଛି। ଆମ ଅନୁସାରେ ପରିଧି କେତେ, ପ୍ରଶ୍ନର ପରିଧି କେତେ ସମାନ କରିଦେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଲେଖିବା ମନେକର ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା R ସେମି। ତାହେଲେ ବୃତ୍ତର ପରିଧି କେତେ ହେବ? 2 ପାଏ R। 2 ଗୁଣନ 3.141 ଗୁଣନ R। ଗୁଣିକି ଯାହା ହେବ ଲେଖିବା। ଲେଖିବା ତେବେ ପରିଧି ସମାନ 2 ପାଏ R ସମାନ ଗୁଣିକି ଲେଖିବା। 2 କେ 2, 2 ଚଉ 8, 2 3 6, ଏମିତି 6.282 ଆମର ହେଲା 282 R ସେମି ଆମର ହେଲା ବୃତ୍ତର ପରିଧି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଖ ବୃତ୍ତର ପରିଧି କେତେ ଦେଇଛି? 6.282, ତା ମାନେ 1 ହେବ ଉତ୍ତର। ଲେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ ପରିଧି ହେଲା 6.282 ମିଟର। ତା ମାନେ ଆମେ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ପରିଧି ବାହାର କଲେ, ପ୍ରଶ୍ନରେ ଗୋଟେ ପରିଧି ଦେଇଛି। ଦୁଇଟା ଯାକକୁ ସମାନ କରିଦେଲେ ଆମର R ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଲେଖିବା 6.282 R ସମାନେ 6.282। ଉପରକୁ ଦେଖ ଯୋଉ ପରିଧି ବାହାରିଛି 2 ପାଏ R, ସେଟାକୁ ଲେଖିଲେ ଆ ସହିତ ସମାନ କରିକି। ତାହେଲେ R କେତେ ହେବ? 6.282 ବାଇ 6.282 ହରିଦେଲେ କେତେ ହେବ? 1 ସେମି। ତାହେଲେ ଆମର ଏଠାରେ R ବା ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ
ଏକ ସେମି ବାହାରିଲା। ଏବେ ଦେଖ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଦେଖ, ଚିତ୍ରକୁ ଭଲିକି ଦେଖ। ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଅନ୍ତଃକେନ୍ଦ୍ର, ଭରକେନ୍ଦ୍ର, ଲମ୍ବବିନ୍ଦୁ ଆଉ ଶୂନ। ଲମ୍ବବିନ୍ଦୁ ଯୋଉ ଶୂନଟା ଅଭିନ୍ନ ଅଟେ, ତା ମାନେ ଗୋଟିଏ, ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ ଅଭିନ୍ନ ହେଲା। ଆଉ ଏ ଡି ଲମ୍ବ ଉପରିସ୍ଥ, ଓଟା ହେଲା ଭରକେନ୍ଦ୍ର। ଭରକେନ୍ଦ୍ର ତ ଆମେ କଣ ଜାଣିଛେ, ତିନିଟା ଯାକ ମଧ୍ୟମା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରିବେ ସେଇଟା ହେଲା ଭରକେନ୍ଦ୍ର। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଣିତ ବି ଏଇଭଳିଆ କରିଛେ, ଚିତ୍ରକୁ ଭଲିକି ଦେଖ। ଓ ଡି ହଉଛି 1/3 AD। ଯୋଉ AD ଲମ୍ବର 3 ଭାଗ କରିଦେଲେ ସେ 3 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ହଉଛି OD। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏଠି AD ଆରାମସେ ମିଳିଯିବ, କାରଣ OD ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଆମର 1 ମିଳିଗଲା। OD ଯେହେତୁ 1, ଭଲକି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ। AD କେତେ ହବ, 3 × 3, ତାର 3 ଗୁଣା ହଉଛି AD। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏଠି ସଜେଇକି ଲେଖିବା। ଲେଖିବା AD ଲମ୍ବ ଉପରିସ୍ଥ, O ହେଲା ଭରକେନ୍ଦ୍ର, OD ହେଲା 1/3 AD। ଚିତ୍ରରେ ଏଇଠି ଦେଖ, OD ର 3 ଗୁଣ ହଉଛି AD, ତା ମାନେ OD ହେଲା 1/3 AD। ତାହେଲେ AD କେତେ ହବ, 3 ଗୁଣନ OD। ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଗଣିତ ଗୋଟେ କରିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ କି ଉପପାଦ୍ୟ ତୁମ ବହିରେ ଅଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଲେଖିବା AD ସମାନ 3 ଗୁଣନ OD, 3 କୁ 1 ରେ ଗୁଣିଲେ 3 ସେମି ଆମର ବାହାରିବ AD। ଏଠି ଲେଖିଦବା OD ହଉଛି ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ତେଣୁ AD ହେଲା 3 ସେମି ବାହାରିଲା। ଏବେ ଦେଖ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟଟା ବାହାର କରିବାଟା କେତେ ସହଜ। ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଚାରିଛି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ। ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସୂତ୍ର ହେଲା ଉଚ୍ଚତା ଗୁଣନ 2/√3। ଆମକୁ ତ ଉଚ୍ଚତା AD କେତେ ମିଳିଗଲା, AD ଉଚ୍ଚତା ନା, ତେଣୁ ଉଚ୍ଚତା ହେଲା 3। ତେଣୁ ଲେଖିବା ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ଉଚ୍ଚତା ଗୁଣନ 2/√3। ତାପରେ ମୂଲ୍ୟ ପକେଇ ଦେଇ କଟାକଟି କରିଦେଲେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆମର ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଲେଖିବା ଉଚ୍ଚତା ଗୁଣନ 2/√3 ସମାନ ଉଚ୍ଚତା ହେଲା 3 ଗୁଣନ 2/√3। √3 କୁ 3 ରେ କାଟିଲେ √3 ହବ, କାରଣ ଦୁଇଟା √3 ଗୁଣିଲେ 3 ହୁଏ। ତେଣୁ 2√3 ସେମି ଆମର ବାହାରିଲା ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ତାପରେ ଲେଖିବା ଅତଏବ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ 2√3 ସେମି। ତାପରେ ଶେଷ ନମ୍ବର କରିବା 25 ନମ୍ବର। ଟିକେ ଲମ୍ବା ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସହଜ, ବୁଝିଗଲା ପରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତକଳାର ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ 60 ଡିଗ୍ରୀ। ଏହାର ଦୁଇ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଓ ଚାପକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଏକ ବୃତ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ। ପ୍ରମାଣ କର ଯେ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ବୃତ୍ତକଳାର ପରିସୀମାର ଅନୁପାତ 11:16 ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଚିତ୍ର କରିବା, ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତକଳା କରିବା। ବୃତ୍ତକଳାର ଡିଗ୍ରୀ ହେଉଛି 60 ଡିଗ୍ରୀ, ଆଉ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଆଉ ଚାପ, ତା ମାନେ ବୃତ୍ତକଳା ମଝିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୃତ୍ତଟାଏ ହବ। ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତକଳା ହେଉଛି, ତାର ଡିଗ୍ରୀଟା ହେଉଛି 60, ତା ମଝିରେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ପୁଣି ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ହେବ। ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ମନେକର ବଡ଼ ବୃତ୍ତଟା, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତକଳା ରହିଲା। ବୃତ୍ତକଳା ମଝିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ହେବ, ତା ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିତ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଲା ତା ଭିତର ବୃତ୍ତ, ଯିଏକି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ ଲାଗିକିରି ଥିବ। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ବୃତ୍ତକଳା। ଏବେ OACB ୟା ନାଁ ଦେଇଦେବା ହେଲା। ମୁଁ ନାଁ ଦେଇଦେଇଛି OACB। ବୃତ୍ତକଳାର ଡିଗ୍ରୀ ମାପ ହେଲା 60 ଡିଗ୍ରୀ, AOB କୋଣ ହେଲା 60 ଡିଗ୍ରୀ। ଆଉ ବୃତ୍ତକଳାର ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି M। ସବୁଠି ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର O ନେଇଥାଉ, ଏଇ ଛୋଟ ବୃତ୍ତ ବୃତ୍ତକଳା ଭିତରେ ଅଛି, ତାର କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି M, ଆଉ D ହେଲା ତାର ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ। ଦେଖିପାରିଲ ଚିତ୍ରଟା। ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ AOB କୋଣ ହେଲା 60 ଡିଗ୍ରୀ। ବୃତ୍ତକଳାର ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ହେଲା M, ଆଉ D ହେଲା ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ। ଯାହା ଡାଟା ସେଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିଦେବା। ତାପରେ ଲେଖିବା, ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, OC ବୃତ୍ତକୁ E ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛି। OC ଟା ହେଲା ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ, ଯାହାକି 60 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣକୁ ସମାନ ଦିଭାଗ କରୁଛି 30 ଡିଗ୍ରୀ ହିସାବରେ। ସେଟା ପଛରେ ଦେଖିବା, ଆଗ ବୁଝିଯାଅ। ବୃତ୍ତକଳାର ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ହେଲା M, ଆଉ D ହେଲା ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ। ତାପରେ OC କ'ଣ କଲା, E ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କଲା। ତାପରେ ଆମେ DE ଅଙ୍କନ କରିଛେ ହେଲା। ଏତିକି ଆଗ ଲେଖିବା। ଲେଖିବା OC ବୃତ୍ତକୁ E ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛି, ତାପରେ DE ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଏତିକ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଦେଖ।
ଦେଖ ଓ ଏମ୍ ଡି ତ୍ରିଭୁଜରେ ଏମ୍ ଓ ଡି କୋଣ ହେଉଛି 60/2 ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ଅଛି। ତେଣୁ ଏମ୍ ଓ ଡି କୋଣ ମାନେ ଓ କୋଣର ଅଧାଟା 60/2 ହେଲେ 30 ଡିଗ୍ରୀ ହବ। ତେଣୁ ଓ ଏମ୍ ଡି କୋଣ କେତେ ହବ? ଓ ଏମ୍ ଡି କୋଣ ଯେହେତୁ ଡି କୋଣଟା 90, ତେଣୁ 90ରୁ 30 ଫେଡ଼ିଲେ 60 ଡିଗ୍ରୀ ହବ। ଆଗ ଲେଖିବା ଏମ୍ ଓ ଡି କୋଣ ସମାନେ 60/2 ସମାନେ 30 ଡିଗ୍ରୀ। ତାପରେ ଓ ଏମ୍ ଡି କୋଣ ଲେଖିବା 90 ଫେଡ଼ାଣ 30 ସମାନେ 60 ଡିଗ୍ରୀ। ଓ ଏମ୍ ଡି କୋଣ, କାରଣ ଡି କୋଣଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ, ତେଣୁ 90ରୁ ଫେଡ଼ା ହେଲା। ଏଠି ଲେଖିଦେବା ଯେହେତୁ ଏମ୍ ଡି ଓ କୋଣ ସମାନେ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏମ୍ ଡି ଇ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଦେଖ, ଛୋଟ ତ୍ରିଭୁଜ। ଏମ୍ ଡି ଇ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଏମ୍ ଡି ହେଉଛି ଏମ୍ ଇ, କାରଣ ଉଭୟ ହେଉଛନ୍ତି ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ଏବେ ଦେଖ ଓ ଏମ୍ ଡି କୋଣ ଯାହା, ଇ ଏମ୍ ଡି କୋଣ ସେୟା 60 ଡିଗ୍ରୀ। ଯେହେତୁ ଓ ଏମ୍ ଡି 60 ହେଲା, ଇ ଏମ୍ ଡି ବି 60 ହବ। ତେଣୁ ଇ ଏମ୍ ଡି ତ୍ରିଭୁଜଟା ଗୋଟେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇଗଲା, କାରଣ ସବୁ କୋଣ 60 ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ ଇ ଏମ୍ ହେଉଛି ଇ ଡି। ତେଣୁ ଇ ଏମ୍ ଡି ଗୋଟେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା। ଲେଖିବା ଇ ଏମ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଇ ଡି। ତାପରେ ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ଇ ଡି ପାଖକୁ ଯିବା। ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ କାମ ସରିଲା ଇ ଏମ୍ ଡିଟା, ତାପରେ ଯିବା ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ଇ ଡି। ଲେଖିବା ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ଇ ଡିରେ ଓ ଡି ଏଫ୍ କୋଣ ହବ 90ରୁ 60 ଗଲେ 30 ଡିଗ୍ରୀ, ଆଉ ଓ ଡି ଇ କୋଣ ଇ ଓ ଡି କୋଣ ଦୁଇଟା ଯାକ ସମାନ। ଓ ଡି ଇ ଓ ଡି ଦୁଇଟା ଯାକ କୋଣ ସମାନ, ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ବାହୁ ବି ସମାନ ହବ। ତେଣୁ ଇ ଡି ସମାନ ଇ ଓ। ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବୁଝେଇକି ଲେଖିବାକୁ, ଚିତ୍ର ଦେଖି ବୁଝିଯାଅ, ତାପରେ ଲେଖିବ। ମୁଁ କହିଲା ବେଳେ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖୁଥିବ। ଓ ଡି କୋଣ ସମାନ ଇ ଓ ଡି କୋଣ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ ଇ ଡି ଆଉ ଇ ଓ ସମାନ ସମାନ ହେବେ। ଆଉ ଏମ୍ ଓ ଡି କୋଣ ହେଲା 30 ଡିଗ୍ରୀ। ସବୁତିକ ସଜେଇକି ଲେଖିଦବା। ଲେଖିବା ଇ ଡି ସମାନେ ଇ ଓ। ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲା ଇ ଡି ସମାନ ଇ ଓ। ଇ ଏମ୍ ହେଲା ଇ ଡି ଆଉ ଇ ଡି ଇ ଓ ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ ଓ ଇ ଡି ହେଲା ଆମର ଗୋଟେ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ, ଆଉ ଓ ଇ ଏମ୍ ଏମ୍ ସି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସମାନ। ତାପରେ ଲେଖିବା ବୃତ୍ତକଳା କଥା ଆସିବା। ବୃତ୍ତକଳାର ସୂତ୍ର ପକେଇକି ବାହାର କରିବା। ଲେଖିବା ମନେକର ବୃତ୍ତକଳାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ r ଏକକ, ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଲା ସ୍ମଲ୍ r ଏକକ। ତେଣୁ ବୃତ୍ତକଳାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ r କେତେ ହବ? r ହେଲା ଓ ସି ଯେ ତିନିଟା ଯାକ ମିଶିବ, ଓ ଇ ଏମ୍ ଏମ୍ ସି ତିନିଟା ଯାକ ମିଶିଲେ 3r ହବ ବୃତ୍ତକଳାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ଏବେ ଲେଖିବା ବୃତ୍ତକଳାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ r ସମାନ, ଯାହା କହିଲି ସେଟା ଲେଖିବା। r ସମାନ ଓ ସି ମାନେ ମଝିଟା। ତା ପାଇଁ ଆମେ ତିନିଟା ଯାକ ପାଇଗଲେଣି। ଓ ଇ ପାଇଗଲେ, ଏମ୍ ଇ ପାଇଗଲେ, ଏମ୍ ସି ପାଇଗଲେ, ଯାହାକି 3r। ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ ଓ ସି ସମାନେ ଓ ଇ ଏମ୍ ଆଉ ଏମ୍ ସି। ତାପରେ ଲେଖିବା ଏ ସି ବି ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ଏ ସି ବି ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହବ? ଥିଟା ବାଇ 180 ଗୁଣନ ପାଏ ଆର୍। ଥିଟା ଆମର 60 ଡିଗ୍ରୀ, ତେଣୁ 60 ବିଭକ୍ତ 180, ପାଏ ଜାଗାରେ ପାଏ ପଡ଼ିଲା, ଆର୍ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିବ 3r। ତେଣୁ 60କୁ 180 ହେଲେ 60 30 180, 3 3 କଟିଗଲା ପାଏ ଆର୍। ତେଣୁ ଏ ସି ବି ଯୋଉ ଚାପ ବା ଏଲ୍, ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆମର ବାହାରିଲା ପାଏ ଆର୍, ଏଲ୍ ବାହାରିଲା। ଏବେ ବୃତ୍ତକଳାର ପରିସୀମା କେମିତି ବାହାର କରିବା? ପରିସୀମା ସୂତ୍ର କ'ଣ? ଦିଟା ଯାକ ବାହୁ ଓ ଏ ଆଉ ଓ ବି, ତାପରେ ଯୋଉ ଚାପ ବାହାରିଲା ପାଏ ଆର୍। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ବାହୁଟା 2 ଗୁଣନ 3r। ଆମେ ତ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ r ବାହାର କରିଛେ, ଯେହେତୁ ଦିଟା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସେମ୍ ଓ ଏ ଯାହା ଓ ବି ସେଇଆ,
ତେଣୁ 2 ଗୁଣନ 3r ଲେଖିବା, ନହେଲେ 3r ପ୍ଲସ୍ 3r ଲେଖିଲେ ବି ହବ। 2 ଗୁଣନ 3r ପ୍ଲସ୍ ପାଏ r। ତାପରେ 3r କୁ 2 ରେ ଗୁଣିଲେ 3 ଦୁଣେ 6r ପ୍ଲସ୍ ପାଏ r। ଏବେ ଏଠୁ r କମନ୍ ନବା, r କମନ୍ ନେଲେ ବଳିବ କିଏ 6 ପ୍ଲସ୍ ପାଏ ବା ପାଏ ପ୍ଲସ୍ 6 ଯାହା ଲେଖ, 6 ପ୍ଲସ୍ ପାଏ। ତାପରେ ପାଏର ମୂଲ୍ୟ ପକେଇଦବା, ମୂଲ୍ୟ ପକେଇ ଭଗ୍ନାଂଶ ମିଶ୍ରଣ କରିଦବା। ତାମାନେ 22 ବିଭକ୍ତକ 7 ଯୁକ୍ତ 6 ଇଏ ହେଲା 742, 42ରେ 22 ମିଶିଲେ 64 ବିଭକ୍ତକ 7, r ଇଣ୍ଟୁ 64 ବିଭକ୍ତକ 7। ଏବେ ଲେଖିବା ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ବୃତ୍ତର ପରିଧି। ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ବୃତ୍ତ ମାନେ ତ୍ରିଭୁଜ ଭିତରେ ଯୋଉ ବୃତ୍ତଟା ଅଛି ତାର ପରିଧି ହେଲା 2 ପାଏ r। ତେଣୁ 2 ପାଏ r ହେଲେ 2 ଗୁଣନ 22 ବିଭକ୍ତକ 7 ଗୁଣନ r ପକେଇକି ବୃତ୍ତର ପରିଧି ବାହାର କରିବା। ପରିଧି ଆମର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ପ୍ରଶ୍ନରେ କହିଛି ବୃତ୍ତକଳାର ପରିସୀମା ଆଉ ବୃତ୍ତର ପରିଧିର ଅନୁପାତ ଏତିକି ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପରିସୀମା ବାହାର କରିଦେଇଛେ, ତାର ପରିଧି ବାହାର କରିବା। 22 ଦୁଣେ 44 ବିଭକ୍ତକ 7r। ଏବେ ଲେଖିବା ବୃତ୍ତର ପରିଧି ବିଭକ୍ତ ବୃତ୍ତକଳାର ପରିସୀମା, ତାପରେ ଉଭୟକୁ ହରିଦେବା। ଦେଖିବା 11:16 ହଉଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ହେଲା ତାହେଲେ ଆମର ଉତ୍ତର ଠିକ୍। ପ୍ରଶ୍ନରେ କହିଛି ଏତିକି ହବ ବୃତ୍ତର ପରିସୀମା। ତାପରେ ଲେଖିବା 44 ବିଭକ୍ତକ 7r ବିଭକ୍ତକ 64 ବିଭକ୍ତକ 7r। ଉଭୟର ହର ସମାନ ଅଛି, 7 7 ଯିବ କଟିଯିବ, r ବି କଟିଯିବ। ବାକି କିଏ ରହିଲା 44 ବିଭକ୍ତକ 64। 4ରେ କାଟିଲେ 11 ଚଉ 44, 4ରେ କାଟିଲେ 16 ଚଉ 64। ତା ମାନେ ଆମର ସମାଧାନ ଠିକ୍ ହେଲା 11 ବିଭକ୍ତକ 16। ଏବେ ଲେଖିବା ଅତଏବ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ଆଉ ବୃତ୍ତକଳାର ପରିସୀମା 11:16 ହବ। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମେ 13 ନମ୍ବର ଠାରୁ 25 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବ। ଆକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ଖାତାରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ପୁଣି ମନକୁ କର, 2-3 ଥର କିରି କର। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ତୁମ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କିପ୍ ୱାଚିଂ।